Luxury goods are the only area in which it is possible to make luxury margins. While some take pride in having a fine taste in classic luxury goods, others may see it as an investment for the future. Hermes, Dior, Chanel, Prada, and Louis Vuitton not only made it to the top of the industry because of how they changed fashion. The scarcity that luxury goods offer has led to a years-long waiting list, which also led to a booming resale market. The largest part of luxury goods will see their perceived value increase or at least remain stable over time. And that's what makes the investments very profitable. Because it's indeed an investment. Kayak contohnya seperti yang aku bilang pas pandemi kemarin kan sempet the price is spike up like really high. Nah, kenapa bisa investment? Maybe if you buy like Birkin 2 years ago and now itu kamu udah untung berlipat-lipat ganda gitu. Misalnya 2 tahun lalu kamu beli itu harganya sekitaran 100 something gitu. Sekarang udah kamu pakai sampai bosen pun, kamu mau pakai pun it's still worth like 200 something. Karena biasanya ada model-model tertentu yang emang harganya itu misalnya tahun-tahun 2000 berapa gitu. Nah, sekarang tuh in lagi. Nah, itu tuh biasanya emang harganya naik kan ya kalau misalkan dijual. Jadi kayak nggak ada ruginya juga sih kalau misalkan kayak beli-beli tas luxury disimpan terus next mau dijual juga ya paling ya emang hitung-hitung kayak harga pemakaian aja gitu. Investasi meningkat untuk harga naik sih nggak terlalu, cuman paling tidak bisa dijual lagi gitu loh. Tapi nggak mengharapkan dia akan naik, paling nggak sih, biasa aja. Iya, hobi ya. It is not an understatement to see a piece of bag as a valid investment. Researchers have compared gold and Birkin bags to see how their value changed over the past 35 years. Gold had an average annual return of 1.9%, while Birkin bags increased in value by 14.2% over the same time period. The iconic Chanel Classic flap bag would cost $5,200 back in 2019, while now it values at more than $8,000. Lady Dior bag is one of the timeless classics that has proven to increase its price by 3 to 8% every year. Let's not forget the all-time favorite and loved by all, Louis Vuitton, that would undoubtedly lead to a sure return on investment. Just take the Neverfull bag that cost $1,500 in 2021, whose value rose to $2,000 just in a year. Time has proven the worth of these luxury goods. Karena memang secara risiko itu lebih kecil risikonya daripada mungkin invest di bidang lain. Lebih cepat liquidnya ya kan. Kayak misalnya kita berinvest di tanah gitu, sebidang tanah, mungkin untuk menjualnya juga harus sebidang tanah itu dong gitu. Tapi dengan angka yang sama kita bisa berinvest beberapa items yang mungkin nanti menjualnya items A, B, C laku duluan ya kan, liquid, bisa diputerin lagi duitnya. Mungkin sembari menunggu item yang lain yang sisa ini juga laku. Despite the slow economic over the last decade, and even amid the COVID-19 pandemic that shut the world down, the highest of the high-end is doing just fine. With how quickly it got back on its feet through online presence during the lockdown as a luxury runaway, it is likely to be one of the strongest that draws sell. The looming recession in 2023 doesn't seem to bother as well. It's drawn clearly at one of the most anticipated beloved branded bazaars in Indonesia, the Irresistible Bazaar, held at Lipo Mall Puri, which is being held from January 25th to the 29th. Goods hunters surely know what to aim for. But of course, investing in luxury goods comes with some important considerations to note. After all, nobody wants to fail in investing.
Jadi kalau memang saat ini kita pencinta gitu ya, pencinta dan penikmat barang-barang brand luxury ini, yang pertama pastikan uangnya ada dan tidak mengganggu keuangan kita yang pribadi atau rumah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau beli ini, coba kita bikin jangka waktunya. Setiap tahun itu kita mau beli berapa barang sih sebenarnya. Kemudian kita tentukan juga ini barang akan kita pakai sendiri atau kita nikmatin sendiri, atau jangan-jangan yang kedua pilihannya barang ini memang kita siapkan untuk investasi untuk jangka panjang. Misalnya 2 atau 3 atau 4 tahun ke depan gitu. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa tentukan dulu. Nah, kalau misalnya ini mau dipakai sendiri, pastikan pada saat kita membelinya memang udah sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi keuangan kita. Nah, sedangkan kalau misalnya ini adalah kita gunakan untuk berinvestasi, pastikan tidak asal pilih barang gitu ya. Karena kan ada tips and triknya juga nih memilih barang yang kita gunakan untuk investasi. Tahu kapan harga itu good deal, ya, dengan terus menyimak dan memperhatikan perkembangan harga pasar dan minat, kemudian tahu kapan harus melepas. Jadi kalau dilihat minatnya, wah lagi bagus-bagusnya, itu justru ada beberapa orang yang sayang ya, lagi bagus-bagusnya nih, pengen pakai juga. Padahal di situ adalah saat yang tepat untuk melepas, karena minat yang mencari itu lagi tinggi. Luxury goods are statements of identity, even if made subconsciously. For some, it reflects closely with their value and become more than just an experience. Now that it comes with the promising side of investing, it might just add another reason to get the exclusive pieces in one's hand. Rebecca Napitupulu, Ferry Ahmad for C Today.